Ассалому алайкум дӯстон ва бародарон, апау хуҳарон ва дигарон. Хуш омадед ба канали мо, ба канали Усмон ТВ. Касе ки дар канал меҳмон аст, ҳатман подписатсия кунед. Ҳаму дастгириам фаромӯш накунед дӯстон. Яктай лайк ҳам биҷақин баҳри пешравии канали мо. Фикрҳои худтонро дар комментария бинависед. Ҳатман кӯшиш мекунем бародаро ба фикрҳои шумо иншоалло кор кунем. Ваъда додагим бародаро иншоалло оҳиста оҳиста ҳамаш мешава бародаро. Чӣ намуди мақсад бизнесай бинависед дар комментария. Иншалло сумка мекунам бари шумо. Имрӯз омадем бародаро ҳаму ҳосили ҳаму ҷигориёмона мисол мақсад гуфтем сумка мекунем результат чагаб мезанем. Имрӯз бародаро чиндем ина деҳқония инам чиндем 2 гектара инам ҷада масалан мисол мегирем 2 гектарай мумкинат 1 гектар мақсад 1 гектар 20 сотиқша чиндем. Осуиса чиндесем бародаро хай иншалло поли ҳамаша чиндем иншалло сумка мекунем. Дурнуш бародар нам ҷои тунукш гуфтагим инам ҷай поёншай болош созай хай иншалло ина бародаро осил шадидесем хитон ҷигорои калон калонай хай майдашам дора деҳқоняй бародарои не хитон шоҳид мешен чӣ хеле шидагиай чӣ хеле нашидагиай мақсад хитон бинависен. Бо як бори дига ба ҳам бародаро тавсия мекунем бародаро дигим ҳосил бикоранд. Дигим ҳосил беҳтаринай. Якум ҳосил ҳаво гармай дӯстон. Ай ҳаму сабаб уқа хуб намешава. Мақсад мешава у дигим ҳосил ҷигори мо мақсад ай таҷрибаи худмон гап мезанем. Дигим ҳосил беҳтаринай. Ина дидесин. Як кучкай я се кучка ҷам кардагем ози бародаро тарзи мақсад бор карданшам ози нишон метем барои шумо дӯстон. Ҳозир медурем дурнуш бародаро хай нимша чиндаги нимша не ҳозир нишон метем бо ҷои ина чиндагиша нишон метем. Ина бародаро инҷоша чиндагием полни ина тон шои чӣ десин ҷигори ба бародаро ҷигори хитояй гуфтагим он пештара видео дам хитояй 958 пачкакияй бародаро я пачкаш мумкин 4 кило боша я 5 кило боша ҳама хелайдан фикрам 4-5 кило мебурада пачкакияй ина ҷои чиндагиш айҷа инҷо ҷои чиндагиш на ҳозир медурем ҷои но чиндашам нишон бетем чихел шидагиай бародаро ҷои но чиндаш ба фикри ма беҳтарина ина хай хитон дидесин хай ҳосила деҳқоняй бародаро хай баракача худованд бита фақат меҳнат кардан дар кораи тамом меҳнат кунӣ иншоалло роҳатша мебинӣ. Ина бародаро беҳтаринай дитта сетта якта дитта сетта то сеттара бастага ина ҷояш мақсад диттарай дитта то сеттара бастага ина бародаро ҳозир мерем бародаро болои мошин партохтанашам нишон метем ва болош чӣ хел шидагиай ҳосилиш ошам нишон метем. ина ҳайдурнишуҷа қоқ шидесай баъдай бародаро куф мезанем трактор хати куф гуфтам бародаро бахшиш узри зиёд кир меган агар хай бародаро бидонанд бинависанд хай кир чӣ хелай хай хеле деҳқоно мақсад чору парваро ҳаму қати машғуланд барои ҳамо гуфтестанда хай касе медона бинависа хай намедона иншоалло сёмка мекунем ина ҷои чиндагиш ина ҳамаш уҷо чиндаги пар кадаги мақсад як хеле бародаро ина хеле мечинанд яхе мо хеле намечинем бародаро дами танаш пус мекунем мақсад мечинем у мақсад барои мо вигид найда мебарем як кор мешава мебарем рески болои бом мебарем қоқш мекунем яхело инам хеле мечинанд чишқатида мисол чоқшқати мечинанд ош камтар кор дора бародар хай чинданаш осон мешава тарзи осонша мақсад кор кунӣ
уж осон мешавад, ба хона да мақсад бурда кор кардиш мекунӣ, бо пуст мекунӣ, корш зиёд мешавад. Ина инҷада бародаро не қамондай. Ина инҷаша нишон метем то бародаро. Нем ҷои тинукш гуфта будем инҷа. Ина ҳозир рафтесем. Ва фикрам дар инҷа кам тофтеста. Примерно 1 тонн зиёдтар аст дар инҷа. 1 тонн зиёдтар аст, хеле ай. Ина инҷада пуст кардем дар таношон иншолло. Хай созай. Меҳнат кунем бародаро, иншолло мешава. Чӣ кор кардан дар кораи бародаро айни гандум ҳам шидестай. Мақсад дар комментария бинависен. намудҳои гандум ҳам ҳастай. Мақсад мо шуморо тавсия мекунем. иншалло ҳосили хуб мегиранд. Фақат ҳамин замин хуб боша, шур набоша. Замини хуб ҳар киҷо ёфтем бародаро. 10 сотиқай, 1 гектарай, 50 сотиқай, 2 гектарай бикорем иншалло ки хуб мешава. Ина ҳозир мерем болош, ушам сиёмка мекунем бародаро. Ина бародаро якчаташа пуст кардем, ина дар таношон нишон додестем. Ина хайт соза, як майда ҳам дора бародаро, калон ҳам дора. хайхтон шоид мешен. беҳтарин хайт соза. ин бародаро ина бародаро болои мошин партесим. ولی پرشید انشالله خودشون کم میکنیم آخرانده اینا نیا کنیم برادر. اینا برادر جنبستی جیگوری مونه دیدیم برادر رزولتات چه اینجا دا پریمرنا 10 تن زیاد هستای. نمیدونم چه خیلی شما توفتیسه برادر 10 تن زیاده، یعنی 10-11 تن هستای. آبشی برادر 13-14 تا 15 تن هستای. 4 ماشین زیلقتی واردیم پر کده. ندیدیم برادر سوزای سودای کلون های. رزولتات چه خیختون بینین. مایداش هم هستای، کلونش هم. من گفته بودیم که برادر همون 2 گکتار داشتیم بکشی. اما اینال سیومکا کردیم برادر ببینین بهترینه. خیختون دیدین شویچ دیدین برادر ای 2 گکتار اینمی حاصل 2 گکتار نه فرم گردیم گردش خطی بهترین حاصلش سوزای داوجا یا ماشین دیگه شریخته بودیم بالای بمب رو آوردیم اونجا ده اینا برادرها گردش خطی تو خودستیم بسیار اینختون دیدیم خیلی هستای نمیدونم خیلی مدت چه خیلی توفتیسه مایداش هم هستای خیلی برکت چطیه میگه خدوان برکت چطیه کم زیاد چه просто برای هم برادرها که تفسیر میکنیم برادرها دیم حاصل بکرین بهترین میشوه اینمی دیم حاصل اینمی ای پیش حاضر نشان میتونم تون برادرها چه خیلی شیدگه این اختون دیدیسی حاصلش کلون مایداش هم هستای و کمتره برادرها اینا جیگوری خطویه گفتگیم چند بارو گفتم برادرها با یک خیلی برادرها پرسیدن کدام نمود چه جیگوری خطویی 958 تنهای پچکش دنویستگه برادرها اینا بهترین های ای 2 گکتار اینمی حاصل ما برادرها 15 تن شیدگه 15 تن اینم 2 گکتار مون
خیختون ببینیم برادران حاصلشه. فکر خودتون بنویسین حتما در کامنتاریا. بو یگان کمبودی باشه بخشش. خیلی جایش نگفتم بو خیلی بگین. نخوای خطون دیدیم برادران. اوزی برادران چه خیلی قاق میکنیم اوشام نشون میتیم تونا در بالای بوم. خیلی برادران ای گیردش تا خوردم دو بار. خیلی خطون ببینین چی گپی هسته نیسته. اوزی بالای بومشم نشون میتیم. اینا برادران طرز تنک قاق کردنشم خیلی نشون دادیم. و باید چی را برادران توصیه میکنیم که نمی خیلی وقتی قاق کردن خیلی بشکنونشون بهترین میشه. یک تشدید تکنین بهترین ایده. همش تقسیم کردگی ایده. دیتا کردگی. اینا دیدیم برادران طرز قاق کنیش. باقی در پناه خدا باشین. هر که جایی که باشین خانه آباد و سربلند. تا ویدیوی آینده را چی کم بوده باشه در کامنتار بنویسین برادران.